आओ इतने दिए जलाएं, आओ इतने दिए जलाएं, रहे न तम का कहीं निशान। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दीप पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देश भर में आज दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल में दीपावली के साथ काली पूजा उत्सव भी मनाया जा रहा है। इन दोनों त्योहारों पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि आज 3 जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में आसाम में और गुजरात में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इंडोनेशिया से भी खबर आ रही है कि इंडोनेशिया में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप के इन झटकों से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भूकंप की तीव्रता 3.15 के आसपास थी और इसी के आसपास तीनों जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोई भी त्योहार हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन सबको करना चाहिए, सामाजिक दायित्व का निर्वहन सबको करना चाहिए। हमारे पास झारखंड के कुमारधुबी से खबर आ रही है। कुमारधुबी के शिवली बाड़ी इलाके में जाकर यहाँ के स्थानीय समाज सेवी पप्पू यादव ने यहाँ के गरीबों में, ज़रूरतमंदों में मिट्टी के दिए बांटे, साथ ही मिठाइयाँ और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें भी बांटी गई, वस्त्र बांटे गए। इस मौके पर पप्पू यादव के साथ उनके समर्थक भी मौजूद थे। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से गरीबों के प्रति एक दया का भाव दिखाते हुए और गरीबों के प्रति संवेदना दिखाते हुए समाज सेवी पप्पू यादव ने यहां गरीबों और जरूरतमंदों के बीच जरूरत की चीजें बांटी। इधर देखिए, इधर तबीयत खराब है। दिया बाती है, जलाइएगा उसको सामने। हाँ लीजिए, ये साड़ी है। हो गया, ठीक है। धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे। अरे सर दिया बाती है, सामने जलाइएगा। इधर मत, उधर देख। आगे थोड़ा, इधर आगे आइए। रावण का वध कर 14 वर्ष के बाद आज भगवान राम, सीता और भैया लक्ष्मण आदि के साथ अपने घर में आए थे। इसी खुशी का अवसर पर पूरा भारत देश में दीपावली है। खुशी का पर्व है, जो को देखते हुए क्षेत्र के कुछ ऐसे घर परिवार है जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वैसे घर के लोगों को दीपक, बाती, तेल, कपड़ा, मिठाई देकर दिवाली खुशी से मनाने का आग्रह किया। कुल्टी के विभिन्न इलाकों में काली पूजा पंडालों के उद्घाटन किए गए। कुल्टी के गांधी मैदान में भी इस वर्ष काली पूजा पंडाल बनाया गया। कुल्टी यंग मेंस एसोसिएशन की तरफ से यहां प्रत्येक वर्ष की तरह काली पूजा पंडाल बनाए गए हैं और मां काली की मनभावन प्रतिमा यहां स्थापित की गई है। इस पूजा पंडाल का फीता काटकर उद्घाटन किया कुल्टी के पूर्व विधायक उज्जवल चैटर्जी ने। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य चंद्रशेखर कुंडू भी खास तौर से मौजूद थे। उन्होंने दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर इस इलाके की कई और विशिष्ट हस्तियां मौजूद थीं। खास बात इंडिया की टीम भी इस मौके पर मौजूद थी। हम आपको दिखाएंगे कुछ खास झलकियां। शुभ उद्बोधन করছেন ফিতে কেটে माननीय श्री उज्ज्वल चट्टोपाध्याय महोदय।
আমাদের মায়ের কাছে এই কামনা রাখি আগামী চলার পথ আমাদের আরো প্রশস্ত হোক, আরো আলোকময় হোক, আনন্দ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ছড়িয়ে দুর্গতির মুহূর্তগুলোকে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করুক, আমাদের জীবনে একটু আনন্দ ফিরিয়ে আনুক। যে আনন্দের অপেক্ষায় আমরা বিগত 2 বছর ধরে রয়েছি, এই অনুষ্ঠান দেখতে আপনাদেরও মনে এই আলোর উৎসবে প্রতিটি পুড়িয়ে ছাড়খাড় করুক, আমাদের জীবনে একটু আনন্দ ফিরিয়ে আনুক। যে আনন্দের অপেক্ষায় আমরা জায়গায় হয়, তখন সত্যি প্রত্যেকটা মুহূর্ত, তখন আমাদের এই যে প্রাঙ্গণ, সেই প্রাঙ্গণ আলো আলোকময় হয়ে উঠছে খুব প্রতিটি মুহূর্তে। এই কামনা আমাদের প্রত্যেকের। এত ভালো অনুষ্ঠান আপনাদের সকলকে উপহার তুলে দিচ্ছে আজকে উৎসবের দিন। এটা জোরে হাততালি হোক, এতটা কার্পণ্য দেখাবেন হতেই পারে না। এই তো এবার দারুণ সুন্দর চলতে লাগুক। হ্যাঁ, বড় আকারে দিচ্ছেন, পুরো সময় তো বড় আকারে আছেন, তাহলে কি হবে? এইটা হয়েছে আমাদের আজকে কুলটি ইয়ং ম্যান অ্যাসোসিয়েশন ক্লাবের তরফ থেকে, অ্যাসোসিয়েশন থেকে 6 বছর পুজো আমাদের পূর্ণ হলো। ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমাদের একটু জোরে 6 বছরের কালী পুজো এবারে আমাদের 6 বছর এটা পূর্ণ হচ্ছে আমাদের। আজকে আমাদের মানে উজ্জ্বল চ্যাটার্জি, যে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার চেয়ারম্যান এবং এডিডিএর চেয়ারম্যান, আজকে এসে আমাদের উদ্বোধন করে গেলেন ফিতে কেটে। তার জন্য উজ্জ্বলদাকেও ধন্যবাদ, এবং যারা এখানে আসেন এসছেন আমাদের সহযোগিতা করছেন, সবাইকে আমাদের কমিটির তরফ থেকে ধন্যবাদ। আপনার পরিচয়? আমার নাম উত্তম নস্কর। ধন্যবাদ। दीपावली और काली पूजा के दौरान खास बात मीडिया ग्रुप की तरफ से जरूरतमंदों और गरीबों में वस्त्र वितरित किए गए। इस मौके पर खास बात मीडिया ग्रुप की टीम विभिन्न जगहों पर जाकर जरूरतमंदों और गरीबों में वस्त्र वितरित किए। हम आपको कुछ खास तस्वीरें दिखाएंगे। कुल्टी के बराकर में बेगुनिया व्यवसायी समिति की तरफ से आयोजित काली पूजा पंडाल का उद्घाटन एसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी ने किया। उनके साथ मौजूद थे आसनसोल दुर्गापुर के एसीपी उमर अली मोल्ला, और इन दोनों अधिकारियों ने यहाँ के काली पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर बराकर फाड़ी के प्रभारी शीतल नाग भी मौजूद थे, और यहाँ के ट्रैफिक विभाग के प्रभारी शुभेंदु चैटर्जी भी मौजूद थे। इन तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में यहाँ पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि यहाँ जो ये इलाका है बराकर और कुल्टी का जो इलाका है, मिल्लत और इत्तेहाद का इलाका है। हर धर्म के लोग मिलकर हर त्योहार मनाते हैं। पूजा मंडप के उद्বোधन করছেন। করতালি দিয়ে অতিথিদের অভিবাদন জানাবেন। প্রদীপ প্রজ্বলন করে আমাদের এই পূজা মণ্ডপের উদ্বোধন করছেন আমাদের আজ উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ। একটু জোরে করতালি দিয়ে তাদের অভিবাদন জানান। জোরে করতালি দিয়ে অভিবাদন জানান। নানান কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তারা আজ উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলেছেন, সফল করে তুলেছেন। তার জন্য আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রদীপ প্রজ্বলন করে এখন আমাদের এই পুজো মণ্ডপের উদ্বোধন করছেন
উপস্থিত অতিথিবৃন্দ। প্রথমেই জানাই শুভ বিজয়া প্রীতির শুভেচ্ছা। আগামী দীপাবলি তারও প্রত্যেককে জানাচ্ছি প্রত্যেক প্রীতির শুভেচ্ছা। আমাদের সামনে ছট পূজা আছে। আমাদের একজন মা যখন আমাদের 4 দিন পর চলে যান তখন আরেকটা মা আসে, দক্ষী মা, তারপরে কালী মা। সুতরাং আমাদের মাময় আমাদের সংসার, মাতাময়। তো আমাদের উপস্থিতি এখানে যারা মা বোনেরা আছেন তাদের প্রত্যেকে জানা যে আপনাদের সুখে কাটুক। আমাদের যারা পুরুষ মেম্বার আছে তাদেরকেও জানাই তাদেরও ভালো কাটুক। আশা করছি এইভাবেই হাসতে হাসতে আমাদের পার করতে পারবো বাকি দিনগুলো। আপনারা প্রত্যেকে সচেতন থাকবেন। কোভিড এখন আমাদের ছেড়ে যায়নি, সুতরাং সচেতন থাকবেন এবং সেই সচেতনতা নিয়ে আমরা আগামী পুজোগুলো বা আগামী উৎসবগুলো পার করতে পারবো। ধন্যবাদ। রিবন কেটে আমাদের এই পুজো মণ্ডপে উদ্বোধন করছেন আজকের মুখ্য অতিথি ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ ওয়েস্ট মাননীয় শ্রী অভিষেক মোদী মহাশয়। করতালি দিয়ে অতিথিকে অভিবাদন জানাবেন। আজকের এই পুজো মাগো তুমি তারা মা, ভুবন মোহিনী মাগো তুমি তারা মা, কে বুঝিতে পারে মাগো তবু মহিমা। জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা, জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা, জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা, জয় জয় তারা মা, তারা মা, তারা মা। ভুবন মোহিনী